अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और तिलावत कुरान पाक का आगाज़ करने वाले हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तैयब और इनकी उम्र तकरीबन 16 साल है। और ये आज बहुत ही अच्छे अंदाज में क़रात सुनाएंगे, हमें कुरान पाक की तिलावत सुनाएंगे बहुत अच्छे अंदाज में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से ये थे तैयब और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने तिलावत कुरान पाक सुनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह नई अच्छे अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे।